Assalamu alaikum, Azul Filawen, Matahalid. Bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. La vidéo c'est une vidéo amusante, mais comme nous avons ensemble. Dispositoire après mon post et après ma dernière vidéo où je parlais de l'accord germano-marocain, germano-scoupistanais sur la production d'hydrogène, l'H2, le fameux H2. Donc dispositoire derrière une vidéo où Inzama soi-disant, entre guillemets, il me rend la réplique. Je suis mort de rire quand il parle un petit peu technologie, technique, je suis mort de rire. Ça déconne, vraiment khawti, c'est hilarant à mon niveau. Parce que c'est comme si Hadidouane il répondait le Bonatero ou la Hadidouane il répondait Einstein, ça n'a rien à voir. Donc, le sujet, je vais rentrer en profondeur. Si n'expliquer le comme. Je sais, la belle et les abonnés, les Algériens sont plus pragmatiques et plus logiques dans ce type de sujet et ce type de disposition. Les Chkoupistanais ont مشكل في راسهم من الداخل. عندهم مشكل في راسهم من الداخل. ما عندهمش صناعة ثقيلة وما عندهمش des écoles d'ingénieurs وين يفورميو يعني une élite qui a يعني une avance poussée au niveau technique. D'accord. حنا عندنا مثلا les écoles تاع النفط, عندنا des écoles polytechniques, عندنا des très très grandes écoles, l'USTBH تاع باب الزوار ou d'autres qui forment beaucoup d'ingénieurs, c'est-à-dire الجزائري تقني. والجزائري وعلاش تقني؟ tout simplement parce que عندنا de l'industrie lourde, de l'industrie minière. d'accord. الحديد من السبعينات من قبل وقت فرنسا ومن بعد من السبعينات l'Algérie a récupéré ce savoir-faire. عندنا une industrie mécanique intégrée à 100%, d'années de production à 100% de marque algérienne. من السبعينات récupérer les anciennes marques Berly et Renault. عندنا النفط والغاز والتحويل وproduction d'ammoniac وproduction d'hélium وهادشي هذايا on le possède depuis عشرات السنين. donc حنا عندنا une culture industrielle في الجزائر. الشكوبيستاني ما عندوش عندهم d'autres industries هما عندهم d'autres domaines où ils sont forts كيما l'industrie du tourisme, كيما l'industrie مانيش عارف انايا كيما يقول لكم de la petite manufacture معروفين بها. عندهم l'industrie مثلا نتاع la production des fruits et légumes, نتفاهموا ماشي l'agriculture en général, les fruits et légumes. وين عندهم une certaine production وعندهم انتاج اللي يحولوه للخارج et tout. عندهم des choses qui savent faire. شكوبيستان بصح الصناعه الثقيله والصناعه en général ما كاش لا غالب. قلت لكم Renault, le montage, les usines de montage ou les usines de fabrication de durite de plastique, c'est pas de l'industrie, c'est de la comme c'est du travail de PME et de la petite manufacture. ماشي الصناعه. كي نهضروا على الصناعه فيها دي سترات الصناعه، فيها الصناعه الخفيفه الصغيره، فيها الصناعه المتوسطه والصناعه الثقيله. حنا نخدموا الثقيل في الجزائر. داكو خوتي. دونك نفهموا on est plus amène à comprendre certains sujets complexes. فهمتكم وانا درت الفيديوهات الناس تفهمني. فهمتكم على كونترانت تاع l'être humain. l'être humain عنده دي كونترانت. dispositoire دار في الفيديو تاعو بدا يهضر باللي على هذا لو بروجي تاع لا برودكسيون d'H2. لا برودكسيون d'H2 انا قلت لكم على ما يقدروش وعلى يصراو لهم عرقلات ودو لا دونجوروزيتي et la maîtrise des risques dans ce type d'industrie. c'est-à-dire Chkoupistan c'est un effet d'annonce. صار لها كيما un site industriel ou une entreprise تقول لك reconnu norme ISO 5009 5001 ISO 2009 زعما باش يقول لك بلي on est à la page. عندنا des choses qu'on fait pour la nature ومنا بصح en réalité في الحقيقه هذا كيما يقول لكم c'est une vitrine, juste une vitrine pour dire que le Maroc produit de l'H2. d'accord. هذا مكان c'est-à-dire l'H2 هذاك المروكي مش حيشوفوا في الطوموبيل تاعو. vous allez pas le voir dans votre véhicule et jamais. وعلاش؟ parce que sinon vous allez dédier toute votre production électrique à cette fabrication وما تقدروش. d'accord. ما تقدروش. هذيك l'eau appauvrie par la production d'hydrogène ou le surplus de production de CO ما عندكمش وين تريتيو هذيك l'eau appauvrie. راح نديروا لها؟ vous êtes en stress hydrique, عندكم مشكل تاع الماء l'eau potable. نتوما راح تحولوا
وعندكم مشكل تاع انتاج كهربائي تستوردوا من الجزائر والجزائر تعطيكم الغاز باش vous faites tourner vos centrales à cogénération والجزائر تعطيكم لامونياك يعني vous dépendez d'autres pays. كيفاش راكم نفهموني انا ما فهمتش انا j'arrive pas à comprendre la logique تاع un être humain. C'est-à-dire insan c'est une bataille, c'est du donquichotisme, c'est des guerres contre des moulins à vent. عندكم واحد d'autres domaines vous aurez pu produire de l'électricité propre, de l'énergie propre, d'autres énergies propres. Vous aurez pu vous convertir du méthane à autre chose. Bon, on appelle comme je gagne les pistes, comme tout le monde vous a comme d'autres pistes réellement utilisables. Voilà, l'âge 2. D'accord, voilà, l'âge 2, l'âge 2, les Allemands, ils sont très très forts. La technologie, la preuve, où là tu fais le hadith à Lindenberg. Le dirigeable une fuite à l'atmosphère, différence de pression, donc l'âge 2 est dangereux. L'âge 2 est maîtrisé par les industriels au sein des usines. D'accord, qu'il y a des usines, ils sont obligés d'avoir les autoclaves, sont obligés d'avoir de l'électrolyse. Ils maîtrisent un industriel, le personnel formé, il maîtrise le gaz. Ne rêvez pas d'avoir de l'hydrogène dans vos voitures. D'accord. Des voitures, plus elle est économique, plus elle consomme rien du tout, plus le carburant ne vaut pas cher, plus la voiture dit qu'elle est chère. C'est-à-dire même pour la poche du Shkopistan, ça peut mettre chez les ce qui met les véhicules électriques. Les véhicules électriques, on va aller comme bzaf. Fait Europa, où les gens n'ont pas les moyens d'acheter ça. قليل الناس اللي prennent leasing وبنا c'est pas développé في افريقيا ما تقدروش يعني وعلاه قلت لكم l'être humain عنده مشكل كبير مع لي زينيرجي ديسبوزيتوار. الحيوان الاليف الحمار السرادني الفلاح يتكلم جبد لكم سامسونج وليفولوسيون باللي زعما اون غرو باللي بلادي 2020 راهو يكذب عليكم وهذا لاج دو هذا سي اون انرجي دافونير وباللي regardez, l'être humain a fait des progrès au niveau téléphone, au niveau écran plat, comme au niveau production électrique. D'accord, يعني هذا الشيء هذا وي. أنا المشكل تاعي وين راه؟ ما فهمتكمش يعني الإنتاج الكهربائي تقدروا تنتجوا لك. Déjà juste au passage, comme les centrales هذوك ils savaient pas dire avec des miroirs paraboliques convergents يا حمار. C'est des centrales mais ما تسخنش الزيت. يا أريول تسخن de la saumure الملح والماء يا حيوان ما كان حتى زيت سي يقول لك هما ليكيد كالوبورتور بصح نتوما في المروك لا سونترال تاع شكوبيستان سي دو لا سومور داكور لو ليكيد كالوبورتور ما تستعملوش في السونترال تاعكم دونك يا حيوان قال لك تسخن الزيت زيت تاع يماك واش من الزيت اسكو تو سي واش من الزيت واش tu ne sais pas donc ما تقدرش تهضر هادو سي دي ولا قلت لكم لا سومور اي اندوتيرميك et endothermique تستهلك un instant T كيما يقول لكم elle absorbe les thermies ou un instant T par un procédé complexe elle devient exothermique c'est-à-dire تطلق هذاك التيار ماشي التيار تطلق هذيك الانرجي الطاقه qu'elle a pu emmagasiner donc هذا الشيء كبير عليك les thermies l'exothermicité l'endothermicité ما تعرفهاش يا دياسبورا اسكت هضر على المطيشه والدلاع ولي بيبان تاع الدلاع سون بيبان ودلاع افيك بيبان بالك je te crois et je te donnerai pas يعني des réponses derrière donc النقطه نعاودوا نوليو النقطه تاعنا l'être humain حبابنا هضرت لكم انايا قلتها لكم يعني كلارينات يعني سون بلا كذب je peux vous faire rêver نقدر نقول لكم l'être humain dispose avec comme des exemples on dispose de piles qui sont utilisées dans les satellites ou dans la station spatiale on dispose de piles عندنا des piles à combustible les NASA تخدمهم. La pile هذه c'est des petites batteries عندها la taille d'une batterie تاع طوموبيل تاعك مثلا هذه la pile elle peut emmagasiner et faire rouler une voiture avec des moteurs électriques استبعوني مليح pendant 5000 km عندهم la technologie l'être humain sait faire cette technologie بصح cette technologie tu ne l'auras jamais يا حمار dans ta voiture ces piles هادوما les piles هادوما اللي existent في les satellites ou l'exister ou la station spatiale ou exister ou les fusées jamais تشوفها في حياتك هاد لي بيل existent aussi dans les sous-marins اللي ما عندكمش نتوما au passage ما تسمعوش بهم كاع كاين des moyens que l'être humain possède
les moyens sont tellement pointueux et tellement chers à produire et coûtent tellement cher. هاد la pile هذه اللي نحكي لكم عليها مثلا اللي تلقاوها في les satellites وتلقاوها في la station spatiale qui fait la taille d'une pile à 4-5 kg de véhicule. La pile elle vaut 5 millions de dollars. Est-ce que vous pensez qu'ils vont vous la donner ou je me طوموبيل راح تسوى 5 millions de dollars؟ يعني ولوا لعقلكم. C'est-à-dire même les brevets تاعها ما تشوفهمش يكسروها. الشركه اللي تسيي تخدم هذا الشيء هذا ولا الغوبرودوي هذا البروسيدي هذايا القوه الامريكيه والقوه الكبرى ولي بترولي ولي زيتا يكسروها. اللوبي النفط يطردقك. Il va venir chercher ce gars chez lui ويقتلوه ويرميوه في الواد. هذا واش ما فهمتوش نتوما. هذا واش ما فهمتوا. قالها لهم روكفيلر نهار اللي سقسيوه كي لو مانيا دو بترول امريكان. روكفيلر شكون ما يعرفوش قال لهم tant qu'on aura du pétrole on va vous le vendre. هذه في l'époque تاع نيكولا تسلا. Nikola Tesla, quand il a commencé, il a fait plus de 100 brevets. Il a commencé à créer des brevets, des piles, des moteurs électriques destinés aux véhicules et tout. فهذاك الوقت مناصاوه نيكولا تسلا وسقساوه واحد journaliste il a demandé à Rockefeller. قال له comment que ça se fait؟ قال له on sait faire d'autres choses, voilà, on se lance pas dedans. قال له tout simplement tant qu'on a du pétrole, on va vous le vendre. هذه هي la finalité des choses. اللي حبيت الميساج نوصله لكم. كاين ناس اقوياء derrière. كاين des sociétés اقوياء derrière puissantes. كاين des lobbies puissants. على بالكم النفط والذهب يمشيو العالم ليكونومي مونديال لي بورس يحلوا بهم يغلقوا بهم. دونك النفط يا خوتي طونك يكزيستي تشريوه. النقطه النهايه هذه هي. C'est-à-dire ils vont tout faire باش ما يديفلوبيوش اوتر شوز. سا مارش. هذا الانسان دوك عنده هاد لي دو كارونس. تبعوني مليح. كان هاد المشكل تاع لي لوبي اللي ما يسمحولكش دير ما يخليوكش دير. سمعتوا كاع بهذيك ليستوار نتاع شي لانفونتور. هذا سي ان بروسيدي قديم كانوا يستعملوه بور انفو في لي فييكول و لي طونك المون في la deuxième guerre mondiale. En fait, l'Allemagne, ils avaient un très grand manque d'hydrocarbures à un moment donné. حتى ولات شفاو الناس. كاين الناس تعرف القصه ولاو يحولوا الفحم للشاربون ولاو يحولوهم بترول يعني ومشاو يعني اباز مشاو لي طونك تاعهم بالشاربون هذاك ليكيد. ils ont liquéfié le charbon بواحد لو بروسيدي وحولوه. ومن بعد واش داروا؟ ولاو كاريمون يميت اون بيتيت شوديير اديسيونيل لي طونك باش يمشيو لي طونك بلا فابور دو. D'accord, un petit peu de carburant et de la vapeur d'eau. Pareil, c'est un procédé complexe qui demande des modifications au niveau de l'injection des moteurs à explosion, les moteurs thermiques. D'accord. L'inventeur, il a fait le procédé, un moteur thermique, c'est un français. Il paraît, il a disparu ici. Disparaît, ما لقاوهش. C'est un sujet qui m'يقول لكم هذا المشكل نتاع les énergies fossiles ou leur utilisation au quotidien مشكل كبير حبابنا. مشكل كبير. وكاين نقطة دوزيام. هذه النقطة هذه تاع en dehors des lobbies ou les puissants pétroliers ou les États كيما الأمريكان السعودية الروس ومنا ولا الصين qui sont des mastodontes qui contrôlent l'économie mondiale et qui nous fournissent النفط باش نعيشوا ونسيركوليو. هما ما يقبلوش ديجا ما يقبلش بحاجة واحدة أخرى. ما يقبلش tout ce qui vous sort de véhicules électriques ou gars en gros comme c'est une vitrine بلي pour باش يصبروا الناس et pour vous faire patienter vous dire vous inquiétez pas on y travaille on va vous trouver quelque chose. ما يلقاو لكم والو يلقاو لكم الشعار يلقاو لكم la merde حاشاكم. Si tu rêves qu'un jour tu auras une voiture bon marché électrique ou la hydrogène ou je sais pas وتديماريها وتروح تمشي 1000 km ولا 2000 km تروح من هولندا لشكوبيستان vacances tu rêves. moi je te le dis tout de suite راك تحلم. d'accord هذه انساها. مادام كاين بترول مادام يبيعوه. دونك هذا المشكل تاع اللوبينغ. المشكل الثاني وين راه؟ سي لا تبعوني مليح. سي العجز التكنولوجي. التكنولوجيا قالها لكم بلادي 2020 التكنولوجيا عندها دي ليميت. عندها حدود. الحدود تاع التكنولوجيا وين راهي؟ مثلا نعطيكم امثله. لي رياكتور دافيون. شيل واحد الوقت افي رولي ان رياكتور دافيون. Vous pouvez le trouver sur internet. Gaz naturel. Il a fait le test, ça a marché. Shell a pu faire tourner un avion l'hydrogène. Ça a marché.
يعني on peut faire هذه معروفه الناس اللي تخدم في انتاج الكهرباء اللي عندهم وحدات دو كوجينيراسيون لي زونيتي دو برودكسيون دو كوجي كيما اللي عندكم في شكوبيستان بالغاز الجزائري au passage. On sait qu'une turbine d'avion ou là une turbine ou là un réacteur peut consommer du gaz naturel ou là de l'hydrogène, que ça soit en post-combustion ou là en combustion normale. Mais où est le المشكل؟ où est le المشكل؟ Le kérosène a un très très gros pouvoir calorifique au niveau des réacteurs. C'est-à-dire que le réacteur, pour la même quantité, le même poids, quand il roule au kérosène, il va lancer l'avion avec plus vite, donc va économiser du carburant. D'accord? À poids équivalent. C'est-à-dire il plus loin. D'accord? Avec la même quantité. Et il est bon marché. Bon marché. Ça marche. La contrainte, tu as la hauteur, les vitesses de croisière, tu as les avions, les températures, le four, le gaz, le différentiel de température, qui te connaît pression atmosphérique sur le plancher des vaches, ou tu as une dépression, tout le négatif, le gaz a un mouchkil. D'accord? Donc ça pose un problème de sécurité. Mouchkil de sécurité, malgré carburant, bon marché, performant, il y a une grande performance, bon marché, et au niveau sécurité, en sécurité. C'est-à-dire à part le kérosène, on sait faire avec autre chose, à part le kérosène, ما كاش حل. اليوم هذا un réacteur ما كاش حل. Kérosène. Que ce soit pour les hélicoptères ou là les avions. Même les avions à l'hélice يطيروا بالكيروزين. Ça marche le kérosène, يسمح لك الاستعمال في à 10 km, 15 km d'altitude. Le gaz ما يسمحلكش تستعملو à cette hauteur là. D'accord, فهموا مليح. كاين contrainte واحده اخرى, les bateaux, transport maritime, على بالكم les transporteurs de conteneurs ou les gros tankers, يستهلكوا الكاربيرون un truc de malade. كيفاش تمشيهم من داير بالغاز؟ À part les méthaniers. Les méthaniers consomment le gaz qui est dans les cuves eux-mêmes. يعني عندهم des chaudières à gaz. بصح نتايا فهمني كيفاش راح تجيب السلعه من لاشين ولا خرب avec des bateaux à hydrogène ou des bateaux électriques واشياء من هذا القبيل. فهمني aussi comment tu vas faire rouler les flottes de camions qui nous permettent de vivre au quotidien et de recevoir nos marchandises. On appelle comme l'être humain est devenu de plus en plus citadin. L'être humain est de plus en plus dépendant du transport routier. السلع تاعو. فهمني كيفاش راح تمشي الكوامن نتايا. À part le gasoil, ما فيهاش. Bon marché, bon pouvoir calorifique et sécurisant. هادو هما les contraintes à l'industrie. هكذا يخمم l'industrie. Bon marché, c'est-à-dire l'industrie اللي يحوس حاجه رخيصه. يحوس الحاجه اللي ما تديرلوش ما تسببلوش مشاكل au niveau sécurité, c'est-à-dire يبيع لك منتوج اللي يديروا لك كوامن يطردقوا برا ولا des incidents. ولا imaginez-vous un camion qui roule à l'hydrogène يطردق dans une autoroute يدير carambolage ou 50 morts. هذاك l'industriel il met la clé sous la porte. L'industrie ne fait pas de social, il y a de suppositoire. D'accord? Donc هذه النقطه اللي حبيت نفهمها لخوتي. L'industriel عنده عوائق. عندنا واحد المنتوجات نستعملوهم au quotidien, نستعملوهم تبعوني مليح au quotidien في la pharma, les produits de beauté, le bâtiment et l'industrie en général. ما لقينا لهمش حل végétal. وكي نلقاو الحل végétal هذاك يعني avec une autre matière naturelle non polluante, هذيك la matière elle vaut 25-30 fois plus. نتوما في شكوبيستان راكم حايرين، راكم في السوسيال. حنا في الجزائر كيف عندنا مشاكل سوسيال. نولو نخممو نستعملو دي ديوريت à base de, je ne sais pas, à base de végétaux, les soit 12 fois plus. C'est-à-dire imaginez-vous un véhicule, un véhicule à 100%, يعني عنده un bilan écologique 0%, mais هذاك الفيكول il va valoir $1 million. ماكش اللي يشريه، ما تقدرش تشريه. وانايا شخصيا كصناعي je suis contre le fait de transformer des champs qui devraient être dédiés à nourrir la population à produire يعني des produits de base pour l'industrie. كيما المشكل هذاك تاع الكولزا اللي مستعملوه pour faire circuler. هذوك لي شون كولزا au lieu l'être humain يستعملهم باش يدير de l'agriculture كيما يقول لكم
de l'agriculture comment dire, de l'agriculture en général, l'agriculture ولا باش يستعملوهم يدير des agrumes ولا يدير des céréales pour nourrir les gens. Parce que madame تزيد الانتاج madame الماكله تولي bon marché. Non, يولوا يستعملوا الكولزا pour satisfaire certaines agglomérations européennes. قال بلي voilà الكولزا zéro émission. Ça zéro émission. بصح les champs, les hectares, des millions d'hectares de champs في البرازيل وما يشبه. اولو نستعملوهم باش ننتجوا الماكله باش l'être humain يموت. كاين 1,5 مليار d'êtres humains sous-alimentés في الارض هذه. Sous-alimentés. C'est-à-dire في نهارو اذا الحق يدير ان روبا راه مليح. يعني arrêter l'utopie. الحقيقه لازم يشوفها الانسان en face. L'être humain عندنا contrainte de lobby ما يسمحوا لكمش مادام كاين يعني كيما يقول لكم لو كاربورون فوسيل يبيعوه لكم. قالها لكم روكفيلر يا ان سيكل. هاد اللوبيات ما يسمحوا لكمش. و دوزيامون كاين دي كونترانت اندستريال اي تكنولوجي يحبس لتر ما عندناش حل. ما عندناش حل. قال لك فيكول الكتريك و نو اون فا يا ما كان لا نو لا فو. ما كان لا فو لا نو لا فو. اكسبليكي لي انايا كيفاش في المروك تخرج من لي فيل ما تلقاش بريز الكتريك كاع ميم في الديور. نعرف انا مراركا عندهم دي جروب الكتروجين ما كاش لي كهرباء. نتوما عندكم مشكل تاع كهرباء تستوردوها دي فوا من الجزائر. داكور فيا هذيك لو ريزو دو كونيكسيون مغربا. دونك عندكم مشكل تاع كهرباء. كيفاش حبيت نتايا تولي تخدم لي فيكول الكتريك وما تقدرش تنتجهم؟ شوفوا غير لو بري تاع هذيك لا رونو زوي ولا السيتروين هذيك لا بتيت فواتور الكتريك. ما نهضروش على لي تروك بيرفورمون تسلا ابارتير دو 65000 اورو طلع. وما نحكي لكمش لونتروتيان و سكي فا افيك 65000 euros. Est-ce que جزائري ولا شكوبيستاني a les moyens d'acheter un véhicule à 65000 euros اللي يسمح له يدير 400 km d'un coup? Donc ne confondez pas développement et réalité des choses. Ça marche. L'hydrogène c'est un produit extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. C'est un effet d'annonce par le مخزن juste باش يخلع الناس. الناس تنخلع ما تعرفش. Production d'hydrogène, électrolyse, Allemagne. Donc هذا الشيء هذا يمارك لي اسبري والناس يقول لك يشوفوا واش يشوفوا. الالمان دوله متقدمه فور في التكنولوجيا. الهيدروجين يخلع لو مو هيدروجين يخلع و دو 3 الالكتروليز يولي يستعمل الالكتروليز واش يعني تخلع كي ني با اكسيسيبل ا مسيو تو الموند ما يعرفش هذا الشيء. يقول لك شوف بلادنا يتقدم ما كاش تقدم. الالكتروليز الالمان يستعملوه منذ 80 سنه والحادثه تاع ليندنبرغ اون ليسي تومبي. وقلت لكم ونعاود نقولها لكم لي زالمون او اون برودكسيون يعني كيما يقول لكم اكسيسيف ديدروجين. وعلاه ايزون سيت برودكسيون اكسيسيف سويت ا لور اندستري. عندهم دي اندستري اوتوموبيل يعني لا ميتالورجي و لي اندستري شيميك كي سون تري ديفلوبي في المانيا يستعملوا بزاف الالكتروليز. دونك عندهم انتاج تاع هيدروجين كبير. واش يديروا به؟ يطلقوه في لاتموسفير. قال لك اللهم on va le développer ونبيعوه لي كوليكتيفيتي لوكال. لي كوليكتيفيتي لوكال تاع لي لاندر في المانيا جو ريبيت لي بوس وما يشبه يغولوا الهيدروجين. بصح الالماني اللي يستعمل لوطوبان على بالكم هما سون ديبوندون دو لو ريزو روتي. تقول له نتايا دير الهيدروجين ولازمك تحبس ولي ستاسيون ولا نو يقول لك ندير غازوال ولا ندير ليسونس باش نمشي اون سيكوريتي في لوطوروت اي روليي لي غروند فيل الموند اونتر ال. الناس اللي عاشت في المانيا تفهم. انت ما عشت في المانيا يا دياسبوزيتوار ساعه اجي. داكور. والسلام عليكم و تري بيانتو ان شاء الله.